الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. इस साल फिर अल्लाह ताला Uzur kaže alhamdulillah i ove godine također Allahovom milošću Dželsa Salana džemata Velike Britanije se završio sa svojim blagoslovima Dželse. I istačujući predmet zahvalnosti prošlog petka, Dželsa se završila uspješno i trebamo izrasti zahvalnosti za Allahove blagoslove. I svi prisutni su bili svjedoci Allahovi blagoslova i blagodati, svi prisutni su to vidjeli i također oni koji su kroz MTA širom svijeta mogli to da prate i da vide. Također osim MTA, preko interneta i drugih sredstava preko 100.000 ljudi su pratili program Dželse. Ovo je izuzetan blagoslov Allaha Đelešanuhu da kroz ove moderne izume i sredstva 100.000 ljudi sjede na svojim mjestima i mogu da gledaju Dželsu. Poslije Dželse komentari članova džemata u pogledu Dželse i čestitke nastavljaju stizati meni. Huzur kaže, ja svaki dan primim jako puno pisama i većina ljudi pišu i kažu sjedeći daleko, mi također osjećamo da Dželsa, da također i mi učestvujemo direktno u Dželsi i nakon završetka Dželse mi postajemo malo tužni. Ovaj svijet Ahmedijata je neobičan svijet i njihova predanost, posvećenost je jedinstvena. I ova predanost i posvećenost također je impresivno za druge ljude, ostavlja dojam na njih. Ja sam spomenuo neke komentare i dojmove koji su izrazili neki gosti, neki uglednici koji su došli na pozornicu u toku Dželsi, u toku programa Dželsi. I oni su izrazili svoje komentare i svoje poglede koje ste već slušali, već ste ih čuli. Kako u svijetu Allah je otemeljio dojam o Ahmedija džematu i dobar dojam u pogledu svjetovništva. Mi smo vrlo slaba zajednica u pogledu svjetskih pogleda, međutim mi smo vezani za hilafet i zato smo jedan identitet. Neki velike vođe kažu i oni kažu mi se osjećamo počašćeni da dođemo ovdje i zahvalni smo zajednici za ovu priliku što su nam pružili. U svakom slučaju bilo je mnogo ljudi koji su došli. Došlo je mnogo ljudi i nisu mogli, nije bilo vremena za njih da svi dođu na pozornicu i da kažu poruku. Bilo je oni koji su poslali poruke i nisu mogli da ne izraze osjećaj svojih srca. Oni su kasnije rekli tu nema nikakve izvještačenosti. Na primjer, jedan glavni sudac Vrhovnog suda u Beninu, on je bio ovdje i izrazio je također svoje mišljenje o Dželsi. On je predsjednik Vrhovnog suda afričkih zemalja. I ova organizacija, 58 zemalja Afrike su uključene u organizaciju, oni tu sudje i ministar, on je izrazio svoje mišljenje na ovakav način, izražavajući zahvalnost radnicima Dželse. On je rekao prije svega, ja želim da zahvalim ovoj omladini i djeci, mladima,
koji sam ja vidio sam i da dan i noć rade predano i na njihovim licima je bio osmijeh cijelo vrijeme. U tako ogromnom skupu nije bilo nikakvih neugodnih događaja, sve je bilo jako dobro. Standard discipline je bio visok. Iz ove dželse ja se vraćam sa predanošću i duhovnošću koju nosim natrag i ovaj dobar primjer duhovnosti i predanosti samo je jedinstven za Ahmedijet. I nakon dolaska ovdje i nakon što sam vidio ovu atmosferu, ja sam ponosan što sam musliman. I on je rekao, uprko što ogroman broj ljudi učestvuje na dželsi, organizacija je bila izuzetno uređena i organizovana. Bili su tamo stranci, sve vrste ljudi su bili i bili prisutni ljudi koji imaju vrlo visoke položaje u svom društvu. Svi govori su predstavljeni na vrlo lijep način i kad se ovaj čovjek vratio u svoju zemlju u Beni, on je na aerodromu održao, dao izjavu za štampu i izrazio je svoje mišljenje koje je bilo objavljeno u lokalnim nacionalnim novinama. On kaže, Džemat Ahmedija izvan Londona u 120, on je rekao 120, zapravo je zemlja od mladih 280 hektara. I on je rekao, na jednoj agrokulturnoj zemlji koja sad samo obrađuje kao samo je livada, oni su napravili čitav mali grad i sve je bilo na raspolaganju, mladi, djevojke, mladići, svi su predano radili i potpuno u cijelosti su bili predani duhu služenja gostima. Ja takvu zajednicu nisam vidio prije. Ako je bilo i kakav gost imao neku potrebu, oni su nastojali da to ispune. Ako pitate i tražite bilo kakav zahtjev imate, nijedan takav mladić nije bio zabrinut, on bi kontaktirao odgovarajuće odjeljenje i to vam napravi na raspolaganju dostupnim. U toku dželse on kaže, Imam Džemat Ahmedija, kad je on govorio i kad je održavao govore, onda u tako ogromnom skupu ja nisam vidio nijednog pojedinca da govori jedan drugome. Svi su bili potpuno tihi, slušali su sve govore i više od 31.000 ljudi je bilo tamo, ali je svuda bila potpuna tišina. Ovo je bila zaista jedinstvena scena koju ja ne mogu dozvoliti dopustiti da zaboravim. Onda u istoj konferenciji za štampu on kaže, kad se dželsa završila, onda ja nisam vidio nikakve žurbe nigdje i uznemirenja i svi su išli na vrlo nježan, blag način. Ako bi neko dotakao drugu osobu ili možda stao na stopalo nekog, oni bi se svi izvinjavali su se na svaku malu stvar. Ja sam to uvidio svuda, svi ovi ljudi žive zajedno, jedu zajedno, sve je tamo bilo omogućeno. I ministri iz raznih zemalja, visoko obrazovani ljudi, oni su učestvovali. To je dokaz činjenice da je ovo zajednica visoko intelektualnih i obrazovanih ljudi. I on kaže, ako naše zemlje mogu napraviti napredak, onda to može biti zbog služenja ove zajednice. Ja samo ne govorim za ljude Benina, nego za cijeli svijet i muslimanski svijet, da mir i saradnja i koordinacija, svi mogu to naučiti od džemata. Ja kažem ljudima Benina da treba da naprosto suprotstavljaju ljudima, nego zapravo mjesto toga treba da od njih nauče islam. On je spomenuo da u nekim oblastima Benina je oštrao suprotstavljanje džematu u toku. I on kaže, samo je jedna želja halife džemata Ahmedija, a to je da su utemeljenje mira. Učesnici na dželsi, kao što sam ih vidio, on kaže, njihova je ljubav prema halife ogromna i halifa ima ljubav prema njima. Ja sam vidio ove ljude da plaću, da liju suze u ljubav prema svom poslaniku i ovo je bilo duhovno iskustvo i ja ne mogu to zaboraviti cijeli život. To je bio jedan od komentara. Onda on kaže, jedna gospođa iz Burkina Faso je došla i za štampani medij, elektronski medij, ona je predsjednik visokog neka autoriteta vlasti, ona je bila ministar visokog položaja
Također je bila 14 godina ambasador u Austriji. On je predstavljala svoju zemlju u Ujedinjenim nacijama. Ona kaže: učestvovanje na ovoj dželsi je moje bilo prvo iskustvo u životu. Ja sam predstavljala svoju zemlju u Ujedinjenim nacijama gdje sam vidjela predstavnike raznih zemalja. Međutim, ova dželsa, ovdje su više od 80 zemalja predstavnici bili prisutni i oni su svi povezani kao lanac, kao lančić, ogrlica. Ja ne vidim nikakve razlike između crnih i bilih, nego svi bez ikakve razlike obzirom na boju ili bilo što drugo, svi imaju ljubav prema halifi. Ono što me najviše se dojmilo, sve radi Allaha, radi predanosti, oni su došli i učestvuju na dželsi. Kao da su svi oni gosti, kao da su svi od njih bili domaćini. Muškarci, žene, stari, mladi, svi od reda. Svaki pojedinac je bio spreman za gostoprimstvo. Njihova ljubav nije bila radi pokazivanja, nego je bila iz dubine njihovih srca. Vidjeti žene odvojene od muškaraca na jednom mjestu za mene je bilo novo i ja sam mislila da možda su žene tretirane na isti loš način kao što muslimani rade na drugom mjestu. Međutim, kad sam boravila s ovim ženama, ja sam uskoro moj dojam se promijenio. Ja sam vidjela da su žene bile na kameri, na slikama, na prijemu, žene su dijelile hranu i sve su žene radile, sve bilo urađeno od strane žena. I ja sam uvjerena bila da pokrivalo žena ne zaustavlja ih da služe. Ako neko tako vjeruje, onda treba da ode u Ahmedija skup i da to vidi. Onda ona kaže: kad sam otišla u kancelariju imama džemata, bila sam iznenađena da kako njegova kancelarija može biti centar svijeta. Kaže, kad sam vidjela u šatoru za muškarce, slušala sam njegov govor. Kad sam sve je bilo tiho i ustajali su na vrlo discipliniran način. To je takav primjer koji ja ne mogu opisati. Ja nisam vidjela nikad tako poštovanje ni za jednog poglavicu vladara u svijetu neke države. Hiljade ljudi, muškaraca, žena, starih, mladih, svi su tiho sjedili. To je takva bila scena kao da ljudi ne sjede tu, nego da tu kipovi sjede. Ovo poštovanje i disciplina koje sam vidjela su jedinstveni u mom životu. Ministar unutrašnjih poslova iz Sierra Leona, Dževi Dauda Sahib, on je učestvovao, on kaže: ja sam putovao širom svijeta zbog nekih dužnosti određenih odjeljenja i ja sam prisustvovao velikom broju konferencija, ali nisam vidio ovakvu konferenciju gdje ljubav i bratstvo su tako zajednički i rašireni. Jedna žena iz Sierra Leona, gost, ona je bila sudija na sudu i ona kaže: dželsa je bila organizovana na vrlo dobar način u kojoj je svako odjeljenje, uključujući gostoprimstvo, prijevoz, obezbeđenje, komunikacije, svi su oni ispunjavali svoje dužnosti vrlo dobro. Ova dželsa je bila nešto vrlo korisno s ciljem da se umanje razlike između raznih kultura i da se utemelji integracija između njih. Princip koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio napravio da svaka osoba u muslimanskoj zajednici su braća jedan drugom. Svi govori se o tome vrlo lijepo govorili. Prema tome, tokom cijele dželse ja nisam mogla odmaknuti svoju slušalcu od duha da slušam. Svaki pojedinac je pokazao ljubav i naklonost prema svakome. Ovo gostoprimstvo je bilo bez premca i može se ovo osjećati i vidjeti očitim i da je svakome da smo svi počašćeni koji smo imali priliku da dođemo ovdje. Svi ljudi koji su radili imali se osmijeh na licu. To pokazuje moto Ahmedijata, ljubav svakome i mržnja nikome. To je jasno bilo pokazano i demonstrirano. Onda jedan gost iz obale Slonovače, Durisaj, on je također sudija Vrhovnog suda. Prvo, on je bio radio kao ministar za kulturu.
On je zainteresiran za religiju i voli da čita religijske knjige. Svaki dan on proučava časni Kuran. U toku dželse, hotel gdje je boravio, tamo je svaki dan on redovno klanjao na vafl i fadžr sabah namaz tamo. I u toku dželse pitao je kad je vrijeme za namaz. Tako da je rekao, ja ne želim da budem lišen ovdje u skupnog namaza u džematu na dželsi. Govoreći o dželsi, on je rekao da je slušao poeziju o Mesije i bile su mu suze u očima. On kaže kasnije, ova poezija obećanog Mesija alejhi selama duboko ulazi u srce. Ja nisam vidio da je predmet u bogobojaznosti i ispravnosti tako duboko da se govori. I ja sam bio potpuno izgubljen u tome. I on kaže, zadnjeg dana, 3 dana ja sam potpuno bio odsječen od materijalnog svijeta, bio sam potpuno u duhovnoj atmosferi i okruženju, gdje je tamo bila ljubav, mir i sreća. Ja sam potpuno bio odstranjen od svjetskih briga. Kad je dželsa prošla, sam se vratio na besedu stvarnosti i telefonirao sam svojoj rodbini i rekao, ovako je stanje onih koji Huzur kaže, ovako je stanje koji nisu članovi džemata, oni duhovno ostavi dželsa utjecaj na njih. I ovaj čovjek je kaže, ja sam duboko dirnut, imam duboke dojmove sa dželsi. Iz Konga jedna osoba je došla, on je savjetnik prethodnom predsjedniku i njegove političke partije. On je kandidat za predsjednika za iduće izbore. Drugog dana on je došao samo za 1 dan i učestvovao je na večeri za pozvane ove goste, posebne goste. On kaže, ja nisam znao o ovoj zajednici neko vrijeme i on kaže, ja sam vidio određene događaje u toku dželse i onda je također slušao moje govore i kaže, prije dolaska ovdje ja sam vidio vaše protivnike i ja danas vrlo jasno mogu zapravo da vidim i da čujem ovdje i da vidim vašeg halifu. Kad sam sve to vidio, ovo je meni postalo, mi je vrlo jasno da nema nikakve istine i stvarnosti ono što vaši protivnici govore i principi i načini koje vaš halifa spominje. Druge vođe nemaju izbora nego da dođu u ruke vašeg halife. Kad je on ušao na Hadikatul Mahdi prostor, kad je ušao, općenito je vrlo strani prizor. Tu je kao veliki grad i rekao, jeste li vi kupili ovdje cijeli grad, cijelu zemlju? On je mislio da su plaćani radnici, kad je saznao da su sve dobrovoljci, volonteri. On kaže, nisam mogao zamisliti da je toliko volontera i da nigdje nema policije u cijelom skupu. I u toku dželse on je razgovarao s radnicima kad je saznao da neki ljudi su visokog položaja, a obavljaju vrlo obične poslove i spavaju na podu. Ovo je disciplina i pokornost, on kaže, koju ja nikad u životu nisam vidio. I niko ne može nadvladati vašu zajednicu, nad vašom zajednicom. Onda je rekao, govor drugog dana imama džemata, on je rekao, ovo obraćanje, ovaj govor, stvari koje sam ja tako duboko osjećao, ja ne mogu izraziti. Ja sam sreo jako mnogo političkih vođa u svijetu, međutim kad sam pratio tog dželse, ja sam želio da naše političke vođe budu u stanju da izraže sve što su uradili u toku godine iskreno. U tom slučaju tu bi bila velika promjena kod vlade i kod ljudi. Međutim, ovo nije nešto lako. Međutim, ja mislim 2 sata stajati na taj način, objašnjavajući sve sa činjenicama i brojevima je veliki posao i nije tako lahak. I onda on kaže, danas u prisustvu 30.000 ljudi, kad sam čuo vašeg halifu, onda u to vrijeme ni jedna jedina osoba nije razgovarala nekom drugom. Ovo je vrlo strana scena koju sam vidio, da u toku govora, kad halifa bi stao za neko vrijeme, izgledalo je kao da nema ni jedne osobe da sjedi u šatoru, takva je bila mrtva tišina. Kad sam pogledao na ljude, da vidim možda neko govori, ja nisam vidio nikoga da govori.
Oči svih ljudi su bile usredsjeđene na vašeg vođu. Ovu scenu ja ne mogu zaboraviti cijeli svoj život. Ova disciplina i pokornost ja ne mogu, nisam nigdje mogao vidjeti, ne mogu zaboraviti. Jedna osoba iz Belgije je došla. On tamo živi dugo vremena. Ibrahim je njegovo ime. On je prisustvovao dželsi kroz MTA i kroz MTA mu je bio džemat predstavljen. I on je učestvovao na programima i bio je odvojen aranžman za VIP šator. Međutim, on je išao da jede u općenito ovaj šator gdje ostale ljudi jedu. Iako je bio impresioniran svim govorima i pridružio se bajatu i alhamdulillah pridružio se Ahmedijatu tog dana. Još je jedna osoba iz Belgije, Sani Nur, on je također učestvovao na dželsi. On je član tamo zajednice u Belgiji. Oni su poslali svog predstavnika jer su ljudi priučeni Ahmedijatu i prihvatali se Ahmedijat. Tako u vrijeme dželsa Salane 22 ljudi su prihvatili Ahmedijat. Sada broj se povećava i ljudi se pridružuju iz ove zajednice. Prihvataju Ahmedijat. Uprava zajednice, njihove zajednice su odredili su njega za predstavnika da vide kakva je to vrsta zajednice i kakav je razlog zašto ljudi napuštaju našu zajednicu i pridružuju se. On tako da mu pričustvovao dželsi i on je imao osjećaj da će on naći neke greške i slabosti ove zajednice, pa će otići natrag svojoj zajednici i reći će im i ovima koji su primili Ahmedijat, vaša zajednica koji su prihvatili ima takve propuse i takve mahane. On je slušao cijeli tok dželsi, sve govore i diskutovao na razne predmete i bio jako zadovoljan. Iz neko vrijeme razgovarao sa mnom, Huzur kaže. On je rekao, tokom cijele dželse ja nisam vidio ništa protiv islama u toku dželse. I rekao je, ja sam uveliko impresioniran vašim govorima i prisustvovanjem dželsi, jako sam bio zavljen sretan. Ova dželsa je izvanredan događaj i svi radnici, ja sam jako impresioniran njihovom predanošću i teškim napornim radom. Iz Tadžikistana predsjednik džemata Izzet Aman sahib. On je bio blagoslovljen da učestvuje prvi put na ovoj dželsi. Možda prije također dolazi, on kaže, u pogledu dželsa Salane, ja želim da kažem da ne mogu riječima izraziti ono što sam vidio. Da sam bio u stanju da oslikam sliku dželse, onda bi samo ove riječi padaju mi na pamet, da je to bilo istinsko pravo čudo. Nema drugih riječi koje meni padaju na um. Ja ne mogu misliti ni o kakvim drugim riječima. Ljudi koji učestvuju na dželsi, njihova srca su ispunjena ljubavi prema halifi Mesih Maudu, njihovom osnivaču, njihova srca su puna te ljubavi i to ih drži stalno upijenim u toj ljubavi i poslušnost. U toku 3 dana dželsa Salane ja nisam vidio nikakav mahanu i propust u organizaciji dželsi. Standard čitave organizacije je bio vrlo visok. On kaže, ja sam siguran da 1000 ljudi nakon što vide dželsu i ove stvari koje su spomenute na dželsi, on će napraviti pobožne promjene u sebi. Huzur kaže da Allah učini da bude tako i da se tako dogodi. Jedna Ahmedi žena iz Tataristana, gospođa, ona je prisustvovala ove godine dželsi i ona kaže, dželsa Salana, moje učestvovanjem, moje srce je ispunjeno zahvalnošću. Ja izražavam svoju zahvalnost Allahu što me omogućio da prisustvujem i poslije toga se zahvaljujem halifi i također se zahvaljujem svim ovim ljudima koji su napravili aranžman dželse i neumornim naporima. Oni su dan i noć radili za dželsu i ovo me jako impresioniralo kako sve ovi ljudi koji su došli širom svijeta i svih krajeva svijeta tako uživaju duh gostoprimstva, oni se srećeni s drugim sa takvim duhom. Ja sam prvi put došla na dželsu, ali prije toga ja sam vidjela tog dželsi, gledala sam na MTA. Međutim, nakon što sam došla ovdje u atmosferu dželse, ja sam do kraja shvatila da sam došla u duhovni svijet. Zato što ovdje vlada mir
i spokoj. I osjećala sam kao da sam u visoko organizovanoj zajednici, gdje Allah Đelešanu i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegov najveći zaljubljenik, obećan Mesija alejhi selam, to zapravo osvaja srca ljudi. I svi ljudi su imali osjećaj poštovanja jedan prema drugom. Osjećam se sretnom da pripadam Ahmedijem muslimanskom džematu. To je tako ogroman dojam dželse da sam odlučila da iduće godine, ako Bog da, ću dovesti svoju porodicu i majku za naredne dželse. Turkmenistan, o tamo je došla jedna osoba i on kaže: učestvovanje na dželsi je sreća, ovo je blagoslov Allahov. I mi smo se okoristili od dželsi do te mjere da u riječima, teško izraziti riječima, ali ukratko mogu da kažem da je ova dželsa obnovila naše znanje u islamu, da Allah Đelešanu je uveličao našu ljubav prema Allahu i prema časnom poslaniku i također da volimo jedan drugog, braću i sestri, uvećao je našu ljubav kao Ahmedi musliman. To je dalje ojačalo naše temelje, naše vjere i također uzdiglo našu jakost, snagu našeg razumijevanja i predanosti. Tako da novo pridošli uvećavaju svoju vjeru na ovaj način. Iz Čilja je jedna osoba došla, Trajfel Tori sahib, on je došao. Prisustvovao je dželsi prvi put ove godine. On je rekao: učestvovao na dželsi Salani Velike Britanije je izvor i povod mog duhovnog zadovoljstva i sreće. Iako je moj otac Egipćanin Ahmedi, međutim moja majka iz Čilea. I moj otac je poučavao mene islamu, ja sam to zaboravio, ja skoro sam bio razočaran. Za dugi niz godina i generacija oni žive u Čiliju. I međutim jedan dan neka osoba dijelila literaturu, ja sam se sreo sa njim, to je bio misionar i on mi je rekao i predstavio mi Ahmedijet, istinski islam, i ja sam dao zavjet bajata. Sada učestvovao na dželsi u Salani Velike Britanije je povod i izvor izuzetnog uvećanja moje vjere. Ja sam sada formalno shvatio da sam ja zapravo istinski musliman i ja se vraćam svoju zamislovim predanošću da ću tamo propovijediti Ahmedijat. Iz Paname jedan novi Ahmedi, Tanta sahib, je došao. Prvi put je Panama džemat bio predstavljen. On kaže: ja sam jako mnogo stvari naučio od dželse i učestvovanjima na dželsi ja sam uvećao svoju vjeru i bratstvo koje sam ovdje vidio. Ja nigdje drugo nisam vidio u islamanskom svijetu. Ja sam jako zadovoljan i izuzetno sam zadovoljan. I ponosim se činjenicom da Allah Đelešanu me omogućio mi, osposobio me da prihvatim Ahmedijat. U toku dželse razne ljudi iz raznih zemalja, imao sam priliku da ih sretnem, on kaže, koji pripadaju raznim nacijama, i slušao sam nadahnujuće događaje od njih i obećao sam ovu stvar, da u mojoj zemlji Panami ja ću propovijedati, prenositi vjeru u Panami i navesti da prihvate Ahmedijat. Bilo je puno ljudi koji su prisustvovali dželsi. On kaže ljudi je bilo jako mnogo, ali sve je izgledalo kao do jedno srce koje kuca. Oni su toliko bili ujedinjeni i blizu jedan drugom. Iz Guatemala jedan učesnik je došao, učestvovao na dželsi i on kaže, on je kršćanin, on kaže: visoki moralni standard Ahmedija džemata i njihovog bratstva i ljubavi i njihovog jedinstva i njihove predane vjere, ja sam izuzetno impresioniran. Tako ljubav i tako isto nisam nigdje vidio. Ovaj džemat je vrijedan hvale. Ovo je primjerena dželsa. Ja sam jako impresioniran svim aranžmanima. I predivna slika koju džemat Ahmedija predstavlja jako je drugačiji od drugih ljudi. Iako ljudi iz raznih zemalja su bili različiti ljudi, različite zemlje, međutim izgledalo kao da su sve oni jedno srce koje kuca. I ja sebe smatram vrlo sretnim da sam bio učestvovao. Jedna iz Japana, jedna gospođa, Nona Sakihiro, ona je došla, ona je doktor, profesor na univerzitetu. I osim japanskog, ona zna engleski i arapski, ona nije musliman.
Ona je rekla da nakon prisustvovanja Džilse Salani ja sam vrlo zadovoljna i sretna, pogotovo srećujući se sa Arapima, Ahmed i muslimanima, vidjeći atmosferu Džilse, ja sam vrlo zadovoljna i sretna. Ona kaže, poslije tsunamija, poplave, uništenje koje se tamo dogodilo, džemat Ahmedija je odgovorio tamo bez ikakve razlike o religiji i vjeri. Oni su tamo pomagali svim ljudima bez ikakve razlike prema ljudima. Ono što su oni propovijedali, oni upravo tako se i ponašali u skladu s tim. Iz Gijane, član parlamenta, on je musliman, Manzur Nasir Sahib, on je učestvovao. On je stariji član parlamenta, parlamentarac, on je ministar za Labour zajednicu i on je politički je savjetnik predsjednika Gijane trenutno. Savjetnik predsjednika. On kaže, ja sam jako impresioniran aranžmanom Dželse i 3 dana ja sam prisustvovao Dželsi, sva 3 dana. I izvještaj koji je pročitan u pogledu napretka zajednice drugog dana, u tokom godine šta su napravili, primjeri Božije pomoći i potpore koji su pročitani, ja sam jako impresioniran time. Iz Belgije jedna gospođa, Misele Ali Marija, ona je došla. Ona je savjetnik, konsultant za informativnu tehnologiju. Ona kaže, kroz jedan član lokalnog džemata, njoj je džemat bio predstavljen i ostale informacije dobila sa web stranici, uzela sa web stranici. Džemat Ahmedija Belgije su pitali će li doći ovdje, ona je rekla došla, kaže ja sam u toku Dželse vidjela sve programe, ja sam učestvovala u svim programima i također sam srela se sa evropskim ženama. Ona je boravila u džematu Ahmedija i jedan dan su klanjali tahadžud namaz, on je bila sama i brinula se jer nije znala kako se klanja. Tako da je pitao je neko želi li da klanja, jedan novi Ahmedi, i onda je novi Ahmedi neko objasnio je kako se klanja, tako da se ona pridružila namazu. Prvi dan ona je imala na sebi farmirke i međutim kad je vidjela kako su žene obučene u ženskom šatoru, bila jako impresionirana, tako da je od supruge misionara u Belgiji rekla da želi da ima isti takvu odjeću, tako da su oni kupili za nju ovakvu odjeću na pijaci, onda su sa ženske strane su omogućili, žene su joj omogućile takvu odjeću. Ona je rekla da poslije slušanja mojih govora stvarni atributi, stvarni islam i svih govora koji su dostavljeni, zaista su me jako impresionirali. Poslije slušanja ovih govora ja sam odlučila da budem Ahmedi i ona se pridružila internacionalnom bajatu i pridružila se Ahmedija džematu Allahovom milošću. Također se srela sa mnom i imala je vrlo častan pokrivač i odjeću. Dakle, Dželsa za naše vlastite ljude, za druge ljude ostavlja duhovni dojam na druge i na atmosferu. Za ispravne poštene ljude, nema nikakvog drugog puta napolj izlaza, nego da prihvati ljepote Islama i da prihvati ljepote Islama i da ih prizna. Međutim, naši protivnici, oni koji su pod nalozima drugih ljudi i uputama drugih ljudi, oni ne slušaju da je časni poslanik rekao da idu i da prenesu imamu Mahdiju selam, i ako treba da idu preko ledene planine, oni to ne slušaju i ne razumiju, da im Allah dade mudrost da to razumiju. I vidite, većina njih koji su bili gosti, pogotovo nemuslimani gosti, oni su vidjeli muškarce, žene, stare, mlade, kako pokazuju gostoprimstvo i jako su bili impresionirani i to je za njih ostalo do Bog da to spomenju. Tako da ovaj duh predanosti i služenja koji se nalazi u džematu, to je jedan nijemi način tabliha prenošenja poruke, dijete koje nudi vodu i onda ode. Međutim, rezultat koji on stvori u srcu, dojam koji ostavi u srcu, taj dojam dovodi to srce pred stope časnog poslanika. Slično tom jedan mladić
dok je hranio nekoga i neko na parkiralištu on je pokazao, koji pokazuje dobro ponašanje i upućuje na parkiranje, kako da se parkiraju, zatim mlade djevojke, mladići koji rade na provjeri na ulazu i oni svi pokazuju dobar moral i lijepo ponašanje. Zatim Mlađa ženska organizacija, kao što sam spomenula, oni su imali svoj aranžman. Oni su u svakom odeljenju napravili aranžmane i na vrlo lijep način omogućili sva sredstva ili olakšice. Tako da ove stvari postaju sredstva da naši vlastiti ljudi mole Allaha. Tako da i oni koji nisu muslimani, oni zapravo govore o stvarnosti Ahmedijata drugim ljudima. Kao i nama. I onda oni postaju naklonjeni ovom prelijepom učenju. Tako jedna gospođa radnik, jedan muškarac radnik, također svi im zahvaljuju. Oni zahvaljuju svim ovim radnicima. Pogotovo u poređenju sa prošlom godinom, svi ovi radnici radili su mnogo bolje, općenito je pokazano mnogo bolji moral i sa takvim moralom su obavljali posao mnogo bolje nego prošle godine. Ja im lično zahvaljujem. Čestitke koje ja dobivam od ljudi u njima u pogledu parkiranja, tamo su dobri komentari, Hudam omladina su im pomogli na vrlo lijep način da se parkiraju, na vrlo lijep način su pitali i izvinjavali se za neudobnost i tražili su im vodu zato što je bilo toplo. I ovaj pisac kaže, ja nisam znao nikoga, međutim gledajući na ovaj moral, pola umora mog dalekog putovanja je nestao. Ovo ističe visoki moral Ahmedi muslimana i to svi treba da takav imamo moral i da svi znamo da nas Allah osposobi da uvijek održimo ovakav standard morala. I slično tome u gostoprimstvo za tapšir goste, džamija, studenti i vakfina u vakfate, oni su obavili vrlo dobar posao, svaki gost ih hvali. Međutim, radnici sami treba da sebe analiziraju, ako ima bilo gdje neki propust, da iduće godine, ako Bog da inšala, da to bude popravljeno, da vide kako se to može popraviti. Onda, Arab gosti bilo je više od 110 ljudi iz Kebabira. Općeniti aranžman u poređenju sa prošlom godinom bio puno bolji. Arapski desk Velike Britanije i zamjenik sekretara tablika, on je bio na dužnosti tamo. On je obavio dobar posao i članovi njegovog tima da ih Allah nagradi. On je također bio tamo. Međutim, aranžman nije tako dobar bio ranije kao ove godine. I ovi gosti općenito koji su obično tamo spomenuti, mnogi su od njih su me sreli. Jedan neahmedi gost, oni pogotovo spominju izložbu slika i od Ahmedi također je povratne informacije su dobre. I dok su Ahmedi saznali o našoj vlastitoj historiji, Ahmedi su također saznali o historiji našoj i impresionirani su time. U aranžman za zajedničku kuhinju, tamo aranžman je mnogo bolji od prošle godine. Hljeb općenito se dopada ljudima i kari hrana. Međutim, ima jedna osoba, Huzur kaže, koji je kritikao aranžman za hranu. Rekao je da je bio loš miris i da je bila hrana stara. U svakom slučaju, ljude koji sam ja pitao ili koji su meni pisali, sami od sebe, ja sam lično vidio u raznim prilikama, ja nisam osjećao da je hrana stara, međutim, ponekad možda mu je nekad bila ponuđena starija hrana, neki tanjir sa starom hranom. Međutim, ja znam ovu osobu koja mi je pisala, da on možda ne voli da bilo šta drugo uradi bilo ko drugi osim njega. On želi da se uradi. I on na sve što drugi ljudi urade osim njega, on gleda da je ispod standarda. I ova rečenica koju je napisao, kaže, ja sam jednom imao dužnost u kuhinji u Njemačkoj i Kalifat Al-Mih IV je rekao, kad si ti u kuhinji, ja nisam zabrinut ni o čemu. Čak i ako jeste rekao, je li to halifa rekao ili ne, ja ne znam, međutim, slušajući ovu tvrdnju o sebi, samo hvali, kako se on samo hvali, ja povraćam onda njegove riječi, samo hvala njegova
i navika da kritikuju druge ljude, takvi ljudi treba da nastoje da se poprave i promijene ovakvu naviku. Posao džemata Ahmedija niti se odnosi, niti je vezan na jednu osobu, niti potpuno ovisi o jednoj osobi. Ovo je ljepota džemata i ovo je ono što svi ljudi cijene i hvale, da svi ljudi kolektivno obavljaju posao zajednički. I oni su obavili posao na vrlo lijep način, vrlo visokog standarda. Allahovom milošću ovdje u Velikoj Britaniji stotine hiljada ovakvih radnika, Allah dželešanu nam je omogućio ovakve radnike, da ako promijenite jednog, onda 10 drugih su spremni da zauzmu njegovo mjesto. Ovi ljudi, umjesto da samo sebe hvale i samo sebe pokazuju, treba da budu ponizni i skromni i da imaju strah od Allah dželešanu. U svakom slučaju, ja trebam ljude koji rade skromno i ja uvijek molim Boga za ovakve radnike. Neki ljudi na dužnosti, o njima su primljeni neki prigovori, ne samo Hudamul Ahmedija sami da su shvatili i da oni su spominjali da su neki ljudi na dužnosti bezbjednosti ponekad su bili malo grubi. Jedan mladić koji je udarili su ga ili je nekog udario tako da je on bio odgurnut natrag i to je bilo fizički kontakt. Ljudi na dužnosti treba da budu vrlo oprezni, budni, pažljivi, pogotovo na dužnosti koji imaju dužnost bezbednosti. Trebaju da paze i da drže oko na svemu što se događa. Isto tako treba da kontrolišu svoje mišiće i strpljenje i strast. I bez toga ova se dužnost ne može obaviti. Zato Hudamul Ahmedija treba da provede ispitivanje da u cijeloj zemlji da znaju koji su ljudi sa snažnim mišićima i da treba da čuvaju svoje osjećanje pod kontrolom mišića, a ako bude bila potreba da onda ovi ljudi budu izabrani za dužnost iduće godine. S ovom kritikom ja sam možda do neke mjere možda to ispravno, da je MTA šator zapravo bilo između šatora muškog i ženskog. I zbog toga ljudi ako su morali da izađu u slučaju hitne potrebe nisu mogli izići jer kroz MTA nije dozvoljen prolaz. Sa obe strane šatora treba da bude izlaz. Korist od toga će biti da zbog toplote također ponekad se moraju otvoriti strane šatora da bude i propuk tako da možda se šator za MT promijeni na neko drugo mjesto. Ova žena je došla iz Njemačke. Ja sam spomenuo ovu izjavu u njenoj upravi i rekla je aranžman je bio dobar, čistoća, zahodi, sve je bilo dobro. Međutim, umjesto ne znam kojih boca za vodu, ona kaže ja mogu da donesem prikladne, vjerovatno misli se na kante za vodu iz Njemačke, kaže ja mogu donijeti iz Njemačke, ja se nadam da će ljudi iz Velike Britanije prihvatiti ovu moju ponudu. I kante za smeće trebaju biti veće. Jedan prigovor je bio da odmah nakon kraja dželse nestalo je vode u mjestima za pranje, tako da upravo treba da pripazi na to. U svakom slučaju ovo su male stvari koje su tu izbile, pojavile se općenito govoreći, aranžman dželse i standard govora, kako što su i gosti rekli, i općenita atmosfera dželse, Allahovom milošću je bilo vrlo dobro sve. Svaki učesnik, oni koji su učestvuju svake godine, spomenuli su da je standard ove godine bio viši u poređenju sa prošlom godinom. I uprava i radnici, svi zaslužuju zahvalnost da ih Allah sve blagoslovi i nagradi. Zapamtite, za Ahmedi u Pakistanu, sutra je 7. septembar i naši protivnici ovaj dan proslavljaju sa velikim uzbuđenjem. Ovih dana oni su sada nastoje da ih spoje, on nastoje da ispune ovaj hadis. U svakom slučaju on rade sve što rade. Džemat Ahmedija je bio odvojen od ovih ljudi.
Oni su zapravo to uradili. Tako da ove dane oni proslavljaju sa velikim žarom i imaju programe i govore i bacaju uvrede na obećanog Mesiju alejhi selama. I vrlo prljav jezik i uvredljiv jezik koriste protiv obećanog Mesije i sve ove stvari one čine u ime Hatamu Nebuvata. Ove godine, u ovo vrijeme, njihova namjera je da cijela sedmica ili 10 dana s ciljem da postignu svoje prljave ciljeve, on će nastojati da to ostvari, održavat će toliko dana. Ovi ljudi u ime ljubavi prema ljudima, u ime milosti prema ljudima, ovi ljudi koji kaljaju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem radi svojih sebičnih svrhi, da Allah dželešanohu postupa sa njim i preuzme na sebe da ih Allah dželešanohu prema njima postupa kako zasluže. Također u Karačiju je jedan ubijen, da Allah dželešanohu ima milosti prema svim muslimanima, pa Ahmedi u Pakistanu. Mi ćemo klanjati ovdje jednu dženazu za jedan Ahmedi muslimana iz Gane. Ja ću klanjati dženazu namaz skupa s ovom dženazom. Još ćemo klanjati dženazu za dvojicu šehida. Postoji dženaza ovdje za ovog čovjeka iz Gane. Ja ću izići napolje, a članovi nek napravi aranžman ovdje i treba da klanjaju dženazu i za mene. Ovaj čovjek iz Gane, jedna starija osoba on je umro, Adem bin Jusuf. On je imao rak 30. augusta sa 84 godine i umro. 1896. 1926. godine je primio Ahmedijet, napustio je posao i propovijedao Ahmedijat. On je otišao u sve dijelove Gane i osnovao džemat u većini oblasti i pogotovo igrao važnu ulogu u aktivisanju džemata. Stotine ljudi zapravo je primila Ahmedijat kroz njega. On je po svojoj predanosti širenju poruke, u Gane su ga nazvali Jusuf Pričer, propovjedač. 2003. zapravo je došao u Veliku Britaniju i nastavio je svoj tabligh posao, pogotovo u tabligh program u širenju poruke u Južnoj Africi. On je tamo obavljao dužnosti, bio je sekretar u oblasti, 2001. je obavio hadž, 2005. je otišao u Kadijan, da tamo prisustvuje dželsi. Bio je vrlo pobožan, redovan u namazima i u postu i vrlo predana osoba. Izuzetno predan institutu kalifata, bio je Musi. Iza sebe je ostavio 2 supruge i 10 djece, da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj. Isto tako da osposobi njegove potomke da imaju istu takvu predanost. U pogledu ovih dvojice ubijeni šehida, prvi je dr. Said Tahir Ahmed, Said Mansur iz Ravandi. On je bio ubijen 31. augusta. Išao je u svoju kliniku, sjedio je tamo, pregledao je nekog pacijenta i 2 žene, pacijenti i muškarac došli su i jedna osoba je pucala u doktora tako da pogođen bio sa 6 metaka. Kad je ova žena čula ovaj glas, smatrala je samo običnom stvaru zato što cijelo vrijeme se čuje pucanje. Međutim, komšija je izašao i vidio je ovih 4 ljudi da bježe iz klinike. Tako da su došli u kliniku i vidjeli su ga da je bio sav u krvi. Stavili su ga u auto i da ga odvezu u bolnicu, međutim on je na putu umro. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, Allahu pripadajmo i njemu ćemo se vratiti. U njegovoj poruci Ahmedijat je došao kroz njegovog djeda koji je u toku drugog halife se pridružio džematu. I njegov djed je bio iz Tabandija, Guđravala. 1970. on je prešao u Karačiji. U vrijeme ubijstva bilo mu je 55 godina.
Poslije obrazovanja on je imao obuku za mašinskog inženjera i dobio je diplomu, onda je dobio još jednu diplomu i nacionalna za naftu preduzeće, tamo radio i penzionisao poslije 3 godine. Bio je sekretar davatelja u vrijeme ubistva. Također je radio u raznim svojstvima prije toga. Bio je vrlo fina osoba, od pomoći i miran čovjek. Imao je mnogo prijatelja. On je vrlo časna osoba i ljudi izmahali njegove, došli su u velikom broju da izrazi saučešće. Bio je vrlo ljubazan prema rodbini. I ako bi bilo ko uradio nešto loše, on bi pružio ruku mira. Bio je doktor homeopatije i broj njegovih pacijenata je bio velik. Kad se penzionisao i kad bi došao neko da bude kao pacijent, on bi odmah pregledao tu osobu. Bio je redovno na namazima i redovno voljao tahadžud namaz. Uprkos zauzeća, on je pomagao svojoj ženi i drugima. Žena mu je bila predsjednica organizacije, bio je vrlo brižan otac i vodio je brigu o obrazovanju djece. Njegova žena Saida Tahira Tahir Saiba i 3 sina, Rizvan Tahir 32, Ferhan Tahir 29, Muđuba Tahir 19, 18, Suvi Džavatar 2 čerke ima. Oni su ostali iza. Da im Allah Đelšanhu dadne čvrstinu i utjehu i da uzdigne položaje ovih šehida. Muliki Ahmed Sav, sin Maliki sahiba iz Karačija. On je ubijen 4. septembra 15 do 11 tog dana. Huzur kaže, on je bio ubijen za 15.11. skupa sa još jednom osobom. On je imao posao nekog iznajmljivača. Oni su jehali na motoru, izašli su napolje, on je bio iza svoga brata. 2 ljudi su nepoznati stali na ovom putu i došli su vrlo blizu i onda pucali u njega iz blizine. I metak je prošao kroz glavu i on je na mjestu umro i na lillahi wa inna ilaihi rađun. I napadači su pobjegli. Bilo je auto iza njih i oni su spomenuli da su napadači, bilo ih je 2 mladića i jedan je imao šljem, a druga osoba koja je bio napadač imao je kratku bradu. U njegovoj porodici Ahmedijet je došao kroz njegovog pradjeda Mija Ahmed sahiba, koji je dao bajat u toku drugog halife, Čadri Guram Resul sahib. Bio je ashab običnog Mesija alaih salama. Kroz njegov propovidan i postao primjer Ahmedijet, njegov pradjed Čodakala. On je bio stanovnik tamo, međutim zbog suprotstavljanja Čadri Guram Resul sahib, Basra sahib, na njegovu savjet on je prešao u oblizu Sorgoda. Tamo je služio Ahmedijati, također uzeo učešće u gradnji džamije i njegov otac Maliki Jakub sahib, on je 90 godina, on je živ, a majka mu je već umrla. U 1990 on iz Sorgode došao u Karači i njegov brat Navaz i također zet njegov bili su ubijeni u septembru prošle godine. On je prešao na njegovo mjesto. Ovaj Rahmeti Šehid je bio čovjek dobrog karaktera, vrlo ljubazan prema svima, ljubazan prema djeci. I osim svoje vlastite djece, on je bio vrlo ljubazan prema djeci svog brata također.
i oni koji su živjeli uz njega, stajali s njim, imali su osjećaj velike časti prema zajednici. On je bio vrlo poslušan džematu, upravi džemata. Kad god je od njega traženo, on je sa zadovoljstvom obavljao posao. I prošle godine, kad je njegov zet bio ubijen, on je rekao: ja želim da ja također dobijem istu čast. On je imao 36 godina i ostavi za sebe svog oca, ženu Rašida iz Džaz i 2 kćeri, 2 sina, 10 i 8 godina. Oni su ostali za da Allah dželešanu uzvisi položaj u šehida i također dadne njegovoj djeci utjehu i snagu da podnesu ovaj gubitak i da ih pazi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.